Ginalantaw sang Sugar Regulatory Administration nga maganubo sang 7-9% ang produksyon sang kalamay sa pungsod sa sininga crop year. Ginpahayag ni SRA Administrator Pablo Luis Ascona, matumod ang kadakuon sang pagnubo sa produksyon depende sa kung saan o magatakop ang galing. Kung sa diin mas temprano nga matapos ang milling season, mas dako ang mabatyagan nga pagnubo. Trying to make up for the difference. But so far nationwide, I think the drop was recorded at, I'm just a bit confused with the numbers, if it's 9.7% or 7.9%, but it's in that range. Apang ang mas ginakabalakan sang SRA, amo ang produksyon sa masunod nga crop year, bangod sang mga epekto sang pagmahal sang farm inputs, kaangay sang abono kag patubig. The problem of next crop year, that's why DA and everybody is trying to provide assistance to the farmers, is because of the increase in the price of inputs. Most of our farmers run on a budget. Let's say a farmer has X amount of pesos per hectare for fertilizer. That amount of money now buys about 40% less fertilizer, because fertilizer prices have increased, close to double or so. Fuel prices have also increased. We're experiencing a dry spell, and from the smallest farmer to the biggest farmer that I know, everybody's cutting down on their irrigation expense also. Ginpa siguro naman ni Ascona nga sa pihak sang limitado nga pundo sang SRA, padayon sila nga magabulig sa mga mangunguma kung sa diin ila na ginpaiway ang mga non-essential nga mga proyekto. Kasama mo sa Provincial Capital, Radyoman Prime Tihida DYHB, Tatak RMN.